Hello viewers, back on a good morning. They chole modu purnima mui mondiro decho. Ei tumi separar ye tinga dan goton tinga. Ei hatun tinga dan guri bar purane mai tumi dan guri pari bagi. Ei so indi man dagi dan guri ora boy agon ei so. Te aro indi phadi agon phadi dan guri pari ba. Te phadi agon ni bot ek botta agon ye tun jar je mone hoy te phadi dan guri pari ba tumi. Ikko phadi 100 tinga. Phadi go dan guri pari ba tumi. Tinga go dine di ye tun phadi go neje pari ba so dan guri pari ba go. Oye je এই balukko agon ejo phadi hatun dan guri bar purane hoy dan guri pari ba go ejo dan gorogi punyo hamogi bekkun modu purnima lokke ei je lama phadi gun bijeyon igun bekkun tara dan gotton te hatun dan guri bar purane hoy tumi dan guri pari ba ei ikunu te ibot dareyon ikunu oley siomani anibak ei siomani anodon undi ekka bera uri eja pore ekka durot te siomani anodon ei tumi se dago bekkun ajjur guri lainot darey agon ei tumi se paro siomani dole dale tara anodon dedonni ei hatun gaor mile lage hoi pariba comment gurine iyottun tik guri di harimoi siomani hub dole tara siomani gojadonnoi buddore ei tumi se paror te mui tomare aro zoom gurine degem siomani buddo hore gojadegoi ei tumi so ejon olun buddobo idu balut duribe te lungilakkoi buddo hore siomani gojebak ei tumi se paror ei so te ejo bapi mabolok tumiyo punyo hamogi dharma gorogi modu purnima lokke te ama bande ikko ebatte ready oye ei te bandego ibi olode ama bande te ibi soromo undi te osto silayo balukko oyonni ei osto silagun eja docchun bekkun osto sila ei tumi se paror osto silayo balukko agon ei so lare guri etton osto silagun ei so bekkunyo hamaicchonni te har buro mile buro morot agon tumiyo olo uri no thakking osto sila uno logey oye pariba tumi.